तुम्हारी कथा कहबी आज आम संकीर्तन बंद करवा जिते गाँ को फेरवा केते समय घरे पहुंचवा मिनिमम 10टा राति हम जिते घरे जाकि पहुंचब घर द्वार बाइक देखिए बंद करद यही पटू चाह ये जो पुण्य झील बस तुम ये पुअटी अच्छी से सांगे सांगे जे पाखक धाई आसो खाली कौन भाग सी जानी बापा कीर्तन को जाइए मो भोग आनी मु खाइबी तुम नियो कि न नियो जाकि पहुंचु पहुंचु सी कह बापा भोग बोला बा भोग डाक डाकुची जाओ पढ़ा घर पिला पढ़ पिला खेल न पुओ कथा छाड़ी दे आउ दीपा जाग को जीव सान भाई टी अच्छी कि तुम्हारा भौणी टी अच्छी आसला बेले कौन गोटे से अली करके कही दो तुम 12टा रात जाकि पहुंच से जदि शोई न थाए तुम जिते असुविधा जाकि पहुंच संगे संगे कह भाई तोते गला बेले कही मो जिनिस आनिबो आनीचु कौन आनीचु कौन अरे सेटा कौन तुम सबुदिन लगाऊ कथा छाड़ी आउ दी पाउंडे घर कर अर्धांगिनी प्राण प्रिय दुख सुख जीवन संगी हूँ स्त्री 10टा राति कथा छाड़ी दे 11टा राति पहुंच अक्षय प्रिय जाओ सुविधा असुविधा जाकि पहुंच घरे जो पहुंची जीव स्त्री नजर थी कौटी टंकार सी जानी गायिका प्रतिष्ठा मो स्वामी को 1000 टंका दौर गणेश पूजा स्टेज 3 दिन है प्रोग्राम अच्छे मैंने 3000 टका रही जदि आगे से 3000 टंका 300 जो थाए स्त्री सांगे सांगे अभियोग प्रश्न से 300 टंका कल कौन सबुदिन प्रति दौल टंका कौन है ସେଇଟା कौन अरे कौन से सब कहूच कौन 3 प्रकार अच्छे आज्ञा कौन 3 प्रकार 3 प्रकार कौन कौन गोटे चिपम गोटे ढोकलम गोटे शुक्लम भाई से सब कौन तुम जानिच तू कौन जानी सब तो नहीं भाई को दे दो तू पैसा दे तू सिना हट तू पैसा खर्च करे जान अरे तुम कौन जानिच को चिपम काहू कहे जानिच कौन 25 टंका पाउडर पाउडर बेसी पाउडर সেইটা দাঁতরে ছুঁড়ে দেবো চেপি দেবো সেইটা হচ্ছে চিপম আর ঢোকলম করে একটা গ্লাস অথবা গ্লাস যেটা ঢাড়িকি পিবু সেইটা হচ্ছে ঢোকলম আর শুক্লম করে জানছু যেটা ছাড়িবু আরে সেইটা কোন কঞ্চা কোন কঞ্চা কঞ্চা সে তো সবুতারে পারঙ্গম পিলাটা সবুতারে সে পিজি করে কে আছে মনে বতানো কম বতারে ও তাকু যে যুগরে সেবন ন করে সে মনুষ্য লাগা না এ ভাগবত কইছি কো ভাগবত যে না পিউছি মত তা বসগত যে ন খাইছি বিড়ি ধোয়া তা বস ঘোড়া মুহা বলসা মনে গবার হরি বল আগে ইয়া কলি যুগরে একটা নয়া উপাধি পাইও পাদ ধরে টিকে দিওনি নে যাও মূর্খ ওলা নেই যাও না বর্ষ জমা সেমতি না কলি যুগর বড় প্রসাদ বাবার মত মত যোউটা জনে সেটি কিছু না না চিকেন মটন ভোজি হই যাও যদি পোটল ন করছে সে ভোজির মত কিছু না হেলা খালি ভাত ডালমা টিকে হেইতিব না যদি পেটি পেটি সেথুরু গড়ুছি তা মহত্ব কেতে ধরে আমার হাত যা কি দেলা খালি বসেই দেই হাত পছে খলিলে ন বাজু কিন্তু তাহার মহত্ব কেতে ধরে আপন মানকৰ হরিদাস সমারিকা কহিলে বলা রাম অবতারে ঘিরি খেচুড়িল কৃষ্ণ অবতারে কৃষ্ণ অবতারে কৃষ্ণ অবতারে
କି ସେ କିଏ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନ କିଏ ବୋଲି କିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ହଁ ହଁ ବଡ ଭାଉଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ମା ସମାନ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ଭାଇ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଉଜ ପୁଅ ଖାଲି ଘରେ ଶୁଣିବେ ଭଲ କିନି କର କାଲି ପଡି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମତେ ବଙ୍କେଇ ଦବ ବନ୍ଦେଇବ କି କହିବ ଯାହା ହଉ ମୋର ଗେଲା ଦିଅର ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ବଜାରରେ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ପକଉଛି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ଯାଇ ଖାଲି ଝାଡି ଆଣିବ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମୁଁ ଲମ୍ପ ହେଇକି ପଡିଯିବି